जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए एमडीसी एनवायरमेंटल एजुकेशन परिवेश शिक्षा। तो आम पूर्व देखी पे आमर वायुमंडल जहाँकि रही तो तार 5टी स्तर रही है से विषय किसी जानी। तो आज वीडियो पे देखिए कि वायुमंडल तो यहाँ पे मुझे मीडियम कहूँ किसी पे सर ओडिया मीडियम कहते किसी पे कहते इंग्लीश मीडियम। तो मुझे बहुत करुँची तो आज भी मुझे मीडियम करुँची काली मुझे इंग्लीश मीडियम आनी इंग्लीश मीडियम बहुत ओडिया। तो इंग्लीश पे तुम भाव बहुत कष्ट सेमती किसी ना इंग्लीश मीडियम मत बहुत मुझे ओडिया भाई बुझाऊँगी तार पीडीएफ मुझे कौन टेलीग्राम सेंड कर दूँगी। तो स्टार्ट करें पे वायुमंडल जलमंडल कौन। महाकाश को पृथ्वी निरीक्षण कले वायुमंडल विस्तृत सहजरे जाना जाए जब समग्र पृथ्वी जल द्वारा आच्छादित। जदि आम कौन महाकाश पृथ्वी देखा तो कौन से पृथ्वी पूरा जल द्वारा आच्छादित। तो वायुमंडल बा जलमंडल बारी मान कौन पे जल। तो पृथ्वीर वैचित्र जंगल संपद ही सृष्टि पृथ्वीर वैचित्रता कौन जल संपद ही सृष्टि होती। भूपृष्ठ जल तथा समुद्र नदी पोखरी झरणा और मेरु अंचल बरफ इत्यादि समस्त नहीं पृथ्वीर वायुमंडल गठित। वायुमंडल क्या नहीं गठित पे तुम छोटू पढ़ी मैंने से तृतीय चतुर्थ पढ़ी वायुमंडल क्या नहीं गठित वायुमंडल क्या नहीं गठित अश्ममंडल क्या नहीं गठित से किसी ब्रीफली दे दीजिए बहुत भल भाव बुझे। तो आम जाना समस्त पृथ्वी पृष्ठर प्राय 3 भाग जल द्वारा आच्छादित। आम पिला बेलू जानी जानी आसे मैंने 97% स्थल और 3 भाग कौन जल। 97 भाग भूपृष्ठ जल महासागर समुद्र अवस्थित माने कौन 100 मान जो से जो 3 भाग जो जल रही से 3 भाग जल जो आम 100 भाग करदे मैंने 3 टाक के 100 भाग जो आम करदे तो से 100 भाग 99 भाग जल महासागर और समुद्र अवस्थित जहाँकि आम यूज करूँ ना। अवशिष्ट 1 भाग जल प्रायतः मधुर जल से 99 भाग जो आमर कौन महासागर बा लुणिया जल हो रही कि 1 भाग जो रहा से जो मधुर जल बा पीवा बा अन्य किसी कार्य खाली पीवा नुह अन्य किसी कार्य से आमर आसी था। यहाँ पुष्करिणी नदी और झरणा इत्यादि थाए। तो ये जल गुड़िक नदी पुष्करिणी झरण देखा मिलता है थाए। पृथ्वी पृष्ठ को मधुर जल वर्षा बरफ शिशिर इत्यादि आकार आसी था माने वर्षा द्वारा आसता कि बरफ कि शिशिर आकार से जलटा कारण जिते बरफ तले नदी कौन पा माने से जो नदी द्वारा आसता है जहाँकि आम हिमालय पानी जिते सब नदी आसूसी सृष्टि होती तो से गुड़ कौन बरफ तले मत कि आसूसी खरादिन बर्तमान है। यहाँ व्यतीत मूर्तिका भूतल जलभंडल वायुमंडल तथा उद्भिद प्राणी मान शरीर में यहाँ प्राप्त होता है। तो देखिले पिला माने जलमंडल कौन और केते परिमाण कौन रही। तो आम आगू देखा कौन रही पे जल जीवन निर्वाह अत्यंत प्रयोजनीय और जैव प्रक्रिया एक अभिनव माध्यम। जलज प्राणी और उद्भिद मान यार अखंड प्रभाव यह विविध परिसंस्था एक उपयुक्त माध्यम यह एक शक्तिशाली परिवेश कारक। कौन कहले पे ना जल जीवन निर्वाह एक अत्यंत प्रयोजनीय और जैव प्रक्रिया एक अभिनव माध्यम। तो जल ना कौन कार्य हो पार ना। जलज प्राणी और उद्भिद यार अखंड प्रभाव जल तो ना जलज प्राणी आमको देखा मिल न था हाँ ना पे यह विभिन्न परिसंस्था और परिसंस्था एक उपयुक्त माध्यम इकोसिस्टम जहाँकि आम परिसंस्था रही तार गोटे उपयुक्त माध्यम। यह एक शक्तिशाली परिवेश कारक एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत बड़ एनवायरमेंटल फैक्टर। तो देखिए जलर गठन आकृति केमती है। जल उद्जान और अम्लजान नहीं गठित 2:1 H2O जलर भौतिक अवस्था स्थिति तथा तरल गैसीय गठन। जल पिला एमती गोटे माने गोटे फैक्टर बा गोटे उपादान से उभय तरल गैसीय और कठिन हो पाए 3टी अवस्था से रही पाए जैसे आम H2 बा उद्जान 2टी और ऑक्सीजन O माने गोटे। तो ये माने ये 2टा जिनस नहीं आम जल गठित। जल उद्जान निबंध बा मिलन पर निर्भरशील उद्जान निबंध केतबेले भांगी केतबेले दृढ़ भाव में गठित होता है। साधारणतः उत्ताप बंधन को भांगे साहय करे जो उत्तापटा से जो का बंधन जो उद्जान बंधनटा मिलनटा से उत्तापट ही से भांगे साहय करें। तो देखिए पे जलर बहुत गुण तो ये सेमती किसी बुझा नहीं जलर तो गठन आम भल भाव आगुरी टे जाचे। तो जलर आकृति सेमती आम किसी कहीपर ना से जो रहा से तार आकृति धारण कर। तो जलर भौतिक गुण कौन पे देखा विभिन्न रासायनिक पदार्थ जल सातिस्क्रिय निष्क्रिय जल निम्नलिखित केतोटी अद्वितीय गुण पारिभाषिक प्राधान्य बहन करे। कौन कौन देख पे आपेक्षिक उत्ताप जलर उत्ताप धारण क्षमता यथेष्ट बेसी जदि उत्तापर अभिवृद्धि तुलनात्मक भाव कम। जलर उत्ताप धारण क्षमता कौन बहुत यथेष्ट बेसी जदि उत्तापर अभिवृद्धि जदि उत्ताप से अनुसार बढ़ला तो तार कौन
ତୁଳନାତ୍ମକ ସେ ଟିକେ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଳଟା କ'ଣ ଉତ୍ତାପକୁ ରଖିପାରେ ହେଲା। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅବଧାରଣା କରିବାରେ କୁହାଯାଇଛି 1 ଗ୍ରାମ ଜଳକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବା 1 ଗ୍ରାମ ଜଳକୁ 1 ଗ୍ରାମ ଜଳ ନିଆଯିବ 1 ଗ୍ରାମ ସେଲସିୟସ୍ରେ ତାକୁ ଉତ୍ତାପ୍ତ କରାଯିବ ବା ଉତ୍ତାପ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଜଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଉତ୍ତାପର ମୂଲ୍ୟ 1 ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ଜଳର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପର ଆକ୍ଷେପିକ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିଛି ତାର 1 ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳରାଶି ଯଥା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଉତ୍ତାପ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ ବା ଶୋଷଣ ଦରକାର। ଏଣୁ ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଆମର ଉତ୍ତାପଟା ଟିକେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୁକାୟିତ ଉତ୍ତାପ ବା ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ସଂଯୋଜନ ଉତ୍ତାପ ଓ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଉତ୍ତାପ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ବାଷ୍ପୀକରଣ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ଉତ୍ତାପଟା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ତରଳ ସ୍ଥିତିରୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତିର ଅପସାରଣ ଦରକାର। ବହୁତ ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କେମିତି ଜଳଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଉତ୍ତାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେପରି ବରଫ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ଶୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବରଫଟା କ'ଣ ଜଳର ପରିଣତ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତାପ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଜଳର ଏହି ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତାପର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ଜଳର ବାଷ୍ପୀକରଣ ଓ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ନିସ୍ତାଦନ ବା ଘନୀକରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଜଳୀୟ ଚକ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଶୋଷଣଟା କ'ଣ ଜଳୀୟ ଚକ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର ପିଲା ଦେଖେ ପୃଷ୍ଠତାନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଜଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନ ଭିତରେ ଅଂଶ ସମୂହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହିଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଜଳ ଅଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ବେଷ୍ଟିତ ମାନେ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଥାଏ ସେ ଜଳର ଅଣୁଟା। ତ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଣୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଜଳପୃଷ୍ଠର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଣୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ। ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର କ'ଣ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଜଳପୃଷ୍ଠର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଜାତୀୟ ଜଳ ଅଣୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉପର ଭାଗରେ କମ୍ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ବାୟୁ ରହିଥାଏ। ତ ତଳେ କ'ଣ ଜଳ ଅଣୁ ରହିଥାଏ ଏକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଉପର ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ କମ୍ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ବାୟୁ। ଯେହେତୁ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ତରଳ ପୃଷ୍ଠ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତରଳ ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେ କ'ଣ ତଳ ଆଡ଼କୁ ସେ ଟାଣିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୃଷ୍ଠତାନ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ଜଳଜ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଷ୍ଠତାନତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଳର ପୁରା ତଳ ଭାଗ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ କ'ଣ ପାଣି ରହୁଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ସେ ଯାଇ ପୁରା ତଳେ ରହୁଛି ସେ ପୃଷ୍ଠତାନ ଯୋଗୁଁ। ସେହିପରି ପୃଷ୍ଠତାନ ଏକ ଆମର ଟିକେ ବୁଝିଗଲାନି କ'ଣ ରହିଗଲା, ଯାହାକି ମୃତ୍ତିକା ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବାହୀ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରୁ ଦେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଟାଣି ଆଣି ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକା ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁଛେ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ତଳେ ସବୁ ଦେଖ ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ପୋଖରୀ ପୁରା ତଳେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ ଜଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ କେତେ ରକମର ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ସାର୍ବଜନୀନ ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଲଭେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଜଳରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦ୍ରବଣୀୟ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତା'ର ଦ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ବହୁତ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ୱେଟ୍ ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଜଳର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲବଣତା ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।